buka sikit nota lah. Mungkin saya perlu terangkan sedikit perkara Selalu saya suka nota yang master ni. Sebab nota ni saya buat sendiri. Sebab master ada satu topik lah. Sama dengan apa degree. Okay, control chart for variables. Okay. Kita nak fokus kepada control chart. Okay, ni yang saya review aja sikit Apa tu tak masuk dalam exam Okay, ni yang saya masukkan dengan Statistical Quality Engineering. Ni yang kata UniKL ni. UniKL dia belajar ke semuanya. Sebab dia Bachelor Degree of Quality Engineering. Jadi dalam Quality Engineering ni, kalau kita nak betul-betul tahu lah jadi Quality Engineer, ada banyak teori lah dalam ni. Ada banyak teori. Yang satu yang kita belajar ni, Statistical Process Control. Okay. Ni yang kita memang belajar. Okay. Kemudian ni teori, ada satu lagi teori dipanggil Acceptance Sampling. Kalau di UTHM kita belajar dekat master level lah. Acceptance Sampling ni, contohnya incoming quality control. Kita beli part ataupun bahan mentah daripada supplier. Okey, katakan kita beli bahan mentah ataupun komponen from supplier dan kita buat quality control lah secara sampling. Teori dia dipanggil acceptance sampling. Ada juga sebelum kita hantar kepada customer, produk yang dah siap tu kita ada buat test lagi, dipanggil outgoing quality control. Juga kita gunakan acceptance sampling. Okay, kemudian design of experiment. Ni kalau master belajar secara detail. Okay. Kemudian quality function deployment. Quality function deployment ni, okay, design of experiment ni kadang-kadang kalau buat projek sarjana muda ataupun buat eksperimen, mungkin ada student yang dah faham lah macam mana nak buat design of experiment ni. Design of experiment ni bermaksud kita tidaklah membuat eksperimen secara trial and error. Contohnya di UTHM, kalau bahagian material, kan siapa yang ambil PSM material, saya lihat dia orang buat eksperimen secara trial and error. Maksudnya apa, dia berdasarkan intuition ataupun experience. Dia tengok yang lepas macam mana, ianya dia ikut trend tu untuk buat eksperimen. Okay. Tapi kalau siapa yang masuk bahagian machining, bahagian advanced machining tu, dia orang banyak guna design of experiment. Design eksperimen ni apa? Maksudnya kita buat eksperimen secara berstruktur, dia ada struktur. Kita tidak membuat eksperimen secara sebarangan. Maksudnya kalau kita mempunyai tools ataupun material yang terhad, kita baik membuat design eksperimen. Salah satunya Taguchi method lah. Okey, contoh kalau kita buat 8, kita ada katakan 3 variables.
3 variable lah, katakan nak spindle speed ke, depth of cut, ataupun apa lagi, feed rate, dia punya feed rate, ada 3 parameter. Kemudian kita nak dapatkan dia punya optimum surface roughness yang terbaik kan, yang terbaik. Adakah kita boleh try, kita boleh letak je sebarang parameter untuk apa, untuk spindle speed apa semua tu kan. Kalau kita letak sebarang saja tanpa apa, tanpa guide yang tertentu, maka mungkin kita tak dapat hasil apa-apa. Last sekali kita tak tahu pun nak buat conclusion kan. Tapi kalau guna design eksperimen contohnya, kalau kita boleh membuat full factorial experiment secara penuh lah, dan kita dapat result ataupun kita akan dapat apa ni, conclusion yang terbaik kalau kita guna apa, 2/3 eksperimen. Jumlah eksperimen maksudnya 2/3 sama dengan 8 lah. 8 eksperimen dengan struktur yang tertentu, kita akan dapat result yang apa tu, kita akan lihat trend dia. Macam mana katakan tadi apa, spindle speed punya efek terhadap apa, surface roughness tu, kita akan dapat lihat feed rate punya efek, dan kita dapat lihat depth of cut punya efek terhadap surface roughness. Kita boleh buat satu conclusion yang lebih baik lah menggunakan design of experiment. Kalau classical design of experiment ni, dia permulaan lah orang Eropah yang apa, yang propose classical design of experiment. Kemudian ada yang lebih, maksudnya dimodified lah, modified lagi, dipanggil Taguchi method lah, design ataupun Taguchi design of experiment. Kemudian dalam circle quality control juga, quality engineer ni akan belajar quality function deployment. Ni macam mana nak convert daripada customer punya view kepada product specification. Sukar sebenarnya tapi dia ada teknik. Customer view mana ada data kan. Customer view, customer kata nak macam ni, macam ni, macam ni. Dan kita convert customer view tu kepada product specification. Okay. Kemudian failure mode and effect analysis ni, macam mana nak buat investigation lah. Ni lebih kurang apa, cause and effect diagram lah. Failure mode and effect analysis. Kemudian Six Sigma. Okay, maka nanti pada lecture yang lain kita akan lihat sedikit Six Sigma, apa maksud teori Six Sigma. Dan juga kita akan belajar apa dalam quality engineering, dia belajar process capability. Sebenarnya process capability ni kita boleh dapat daripada SPC, statistical process control ni. Nanti kita boleh lihat dia punya capability. Mungkin saya akan sentuh sikit lah. Dia walaupun dia tak masuk exam, tapi ini penting lah kalau nak jadi quality engineer, kita kena tahu process capability. Okay, SPC kita dah belajar ni kan, 7 ni. Flow chart, semua ni 7. Fishbone diagram. Okay. Kemudian sebenarnya yang kita lihat ni sedikit saja. Yang paling asas sekali iaitu control chart for variables. Kita hanya belajar Shuhad control chart. Ataupun X-bar control chart dipanggil. X-bar R control chart. Okay, yang ni diperkenalkan pada tahun 1924 by Walter A. Shuhad. 1924. Maksudnya dia publish teori dia tu. Maksudnya sebelum tu mungkin dia dah buat lah eksperimen. Tapi pada 1924 dia publish teori ni. Sampai hari ni di industri kita masih gunakan lagi lah. Cuma kalau secara detail maksudnya kalau nak belajar lebih detail lagi, sebenarnya Shuhad control chart yang kita belajar ni ataupun S-bar R control chart,
dia hanya sesuai kalau kita nak monitor proses-proses yang berkaitan dengan mechanical based process ataupun electrical based process. Contohnya proses machining, proses injection molding, die casting, sand casting, forging, stamping. Okey. Di mana proses tu apabila berlakunya kita panggil disturbance ataupun systematic error gitu. Bila berlaku ada mata alat tumpul, loading error dan sebagainya kan. Maksudnya perubahan data tu akan berlaku dengan sangat jelas. Dia kita panggil last variation, proses variation tu besar. Perubahan tu berlaku dengan sangat jelas dan besar di mana syuhad control chart dapat kita dapat detect dia punya perubahan data tu dengan tepat. Tetapi kalau kita pergi kepada proses yang seperti kita panggil chemical based process ataupun oil and gas based process. Macam kita buat minyak masak mungkin tak kontrol lah. Kalau yang dikontrol contohnya katakan kita dalam machining dia ada, selepas kita mesin, kalau kita nak surface tu dia even dia sama rata dan sebagainya, kita kena celup dengan satu chemical bahan kimia ataupun dipanggil etching process. Etching maksudnya etching ni dia tak boleh terlalu lama ataupun tak boleh sekejap, dia ada masa yang tertentu untuk dapatkan material removal rate yang tertentu kan. Kalau tak surface dia dah jadi lain. Waktu tu perubahan data tu sangat penting. Dia sangat penting. Sedikit saja kita tercelup terlebih sikit je ataupun kurang sikit, surface roughness dia dah berubah. Okay. Ada juga proses contohnya kita buat minyak enjin yang saya kata hari tu, minyak enjin dia ada 40 yalah minyak enjin dia ada grade kan, dia ada grade. Maksudnya mungkin dia kontrol dari segi viscosity dan juga parameter yang lain, di mana sedikit saja perubahan viscosity tersebut akan merubah grade minyak enjin tersebut kan. Ianya pada ketika tu syuhad ataupun XBAR control chart sebenarnya dah tak boleh pakai. Kalau kita bekerja sebagai engineer, kita tak boleh guna XBAR control chart, di mana dia tak boleh detect perubahan yang kecil, data yang kecil. Di mana perubahan data yang kecil dikatakan out of control kan, dalam proses chemical. Ianya kalau kes yang macam tu, biasanya kita akan gunakan yang lain. Itu yang teori. Kalau belajar secara detail, kita akan juga belajar Q-sum ataupun cumulative sum control chart, exponentially weighted moving average control chart. Ni formula dia sama dengan exponent smoothing, lebih kurang sama. Exponentially weighted moving average. Ni lagi hebat control chart ni. Dia boleh control variation yang kecil dan besar dengan merubah parameter parameter tertentu. Sebenarnya ada lain case lagi di mana kalau ada 2 variable ataupun 3 variable yang berhubungan, kita akan belajar multivariate SPC, multivariate statistical process control. Banyak lagi lah dalam dia. Jadi itu yang mungkin dia boleh sampai kepada bachelor degree of quality engineering. Maksudnya dia belajar semua perkara lah yang berkaitan dengan quality engineering. Okey, itu sedikit je daripada overview. Kemudian kita refer balik kepada, okey, ini saya juga nak sentuh sedikit. Okey, sebenarnya ni gambaran control chart.
Ini gambaran control chart di mana dia ada upper control limit and lower control limit and the central line. Di mana kalau data ni semuanya berada within the control limit and about the central line. Okay. Masa kita kata proses ni as a stable process. Kalau dia out of control limit, maka kita kata out of control lah. Okay. Bila masanya control chart ni digunakan, iaitu ketika in process quality control. Semasa proses berjalan. Semasa kita lakukan dekat mesin 1, mesin 2. Okay. Kita ada input, proses, output. Dan selepas output tu kita buat measurement. Selepas output kan. Selepas menjalani sesuatu proses, kita akan buat measurement. Okay. Dan semasa measurement tu kita akan lihatlah sama ada the within control or out of control. Jika out of control, kita akan buat pusingan ni. Ni yang dipanggil continuous quality improvement. Ataupun yang ni dipanggil Shouhart model continuous quality improvement. Shouhart model. Sebab apa Shouhart control chart kan? Shouhart model ni ataupun dipanggil juga PDCI. Mungkin ada belajar dalam teori yang lain. PDCI. Plan, do, check, action. PDCE. PDCE. Plan, do, check, action. Ni nanti kita akan bincangkan sedikit semasa teori Six Sigma lah. Teori yang asas continuous quality improvement adalah PDCA. Plan, do, check, action kat sini. Contoh kita buat measurement, kita detect the assignable cost. Kemudian kita identify the root cause. Okay. Implement the corrective action and verify and follow up. Maksudnya kita plan, kita detect, jumpa detect tu, kita identify the problem. Kemudian implement the corrective action tu, kita start plan. Plan do, plan do. Verify ni check lah, check and action dekat sini . Plan do ni dekat implement corrective action ni, plan do. And verify and follow up is the check and action kat sini. Maksudnya kita nak pastikan next time dia tak akan berlaku lah. Maksudnya dia tak boleh kerap berulang lah proses defect tersebut. Okay, kemudian teori dia, ni sebenarnya teori yang kita belajar. Equation ni kena ingatlah. Yang ni sebenarnya kita guna estimated je, estimated data. Daripada central line, kita dapatkan control limit ni based on estimated data. X double bar central line plus A2 R bar. R bar is the range, average range. Dan lower control limit is the central line minus A2 R bar. Ni untuk X bar chart. X bar maksudnya dia punya perubahan average. Average kan? X bar tu average, maksudnya ada perubahan average kepada dimension lah. Kemudian R, upper control limit is D4 R bar, lower control limit D3 R bar, and R bar is the central line. R bar tu bermaksud dia punya range. Range ni maksudnya serakan data. Katakan daripada 5 sampel yang kita ambil, kita dapati maximum minus minimum kan, is the range. Kalau perubahan data maximum minus minimum tu terlalu besar, dia juga kita kata out of control. Sebab apa? Contohnya kalau mesin tu dia vibration tinggi kan, ataupun dia mesin lama, kemungkinan dia akan menghasilkan variation yang tinggi. Kita ambil 5 sampel secara sampling saja, kita dapati perubahan antara data tu terlalu besar. Tapi kalau mesin teknologi tinggi ataupun mesin baru, biasanya perubahan tu kecil lah, yang dia punya R. Ini yang kita belajar lah, kita belajar. Dia sebenarnya dia ada
sedikit formula lagi lah, mungkin saya tunjuk waktu yang lain. Okey, kita nak dapatkan A2, D4 and D3 ni based on table ni kan. Ni is number of sample, kita tengok sample, kita terus dapatkan dia punya A2, D3 and D4. Sikit saja. Dia tulis ni factor for control limit, chart for average, maksudnya S bar chart. Yang ni chart for range, R chart lah, factor for control limit. Okey, tu lah yang kita lihat hari tu. Sebenarnya kita nak tahu ni saja, formula ni je. Formula ni saja. Dan kita lihat contoh ni lah. Okey, exercise ni. Okey, exercise ni. Okey, kita tengok sikit lah, satu ke dua je. Okey, yang pertama ni saya tak nak sentuh sangat. Okey. Sebab apa? Saya dapati data dia ni tak tepat ataupun tak betul lah. Okey, contoh kalau kita dapati macam ni, dia punya sampel maksudnya kat sini dia ambil ini dia ambil 5 hari je lah ataupun 5 data je. Dia banyak sampel, number of sample n, kalau n equal to 10 kan, maksudnya dia dah banyak ni, dah besar. N, biasa n sama dengan 5, 4 itulah. Tapi kalau n sama dengan 10 macam ni, kita tak sesuai guna S bar R chart. Kita kena guna S bar S chart. S ni standard deviation. Kalau R chart dia jadi tak tepat lah. Data kita tak betul lah. Ni mungkin contoh sahajalah. Okey. Mungkin ada yang ni mungkin okey kot. Yang ni yang ni. Ni pun banyak. Betul lah ni okey. Okey, kita lihat yang ni nombor 2. Okay. Describe briefly 3 sources of process variation. Kalau soalan macam ni, apa maksud process variation? Maksudnya cause and effect. Kita boleh kaitkan dengan cause and effect lah. Source of process variation bermaksud who caused the problem ataupun the root cause error. Atau kita boleh refer balik kepada 4Ms. 4Ms tu yang disebabkan oleh mesin. Contoh tool blunt, load machine vibration, high vibration ataupun bearing rosak ke kan. Ataupun manpower. Maksudnya dia punya operator tu is not well trained for the new operator. Ataupun operator tired ataupun sakit dan sebagainya. Method kita boleh kaitkan dengan proses tu sendiri ataupun standard operation procedure is not followed, tidak diikuti dengan baiklah. Apa lagi? Materials. Materials tu biasanya incoming lah. Incoming tu kalau tidak kita tak ikut spec ataupun incoming quality control terlepas inspection dia, dia boleh berlaku maksudnya process variation. Okey, ni kita baca balik teori kita tahulah. Okay, when a process is out of control, the assignable cause must be identified. State to cause of the following of control S bar chart pattern. A trend and steady change in level. Trend kan, hari tu kita lihat control chart pattern. Kalau trend pattern disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh tool wear. Tool wear, ada sesuatu kehausan terhadap mata alat ataupun mesin lah. Trend. Ni kita akan dapati trend pattern. Kalau satu lagi shift kan. Kalau shift disebabkan oleh sudden change. Sama ada disebabkan oleh operator, mesin or
materials. Kalau ni two population dia punya data tu nampak dia ada dua lah, ada dua bukit lah macam tu Kalau ada curve, dia ada dua curve. Maksudnya kat situ ada percampuran lah, ada percampuran antara dua data daripada dua mesin. Okey, yang ni kita start buat calculation lah yang berkaitan dengan control chart. Kita buat calculation. Okey, kita tahu hari tu calculation dia yang ni contohnya kita ada data seperti ni. Ni maksudnya number of sample equal to 4. N sama dengan 4. But S1, S2, S3, S4. Ni menunjukkan sampling lah. Subgroup number ni bila kita buat inspection pukul 8 pagi ke pukul 10 dan antara apa ni subgroup number ni dia punya interval time dia fix. Okay, fix interval time. Kita akan dapatkan dia punya average kalau tidak diberi. Kemudian kita dapatkan dia punya range, kita dapatkan dia punya control limit dan sebagainya. Okay, as a quality engineer at the silicon wafer manufacturer, you are required to construct a control chart to check whether the process is capable of producing wafer at consistent thickness. The target value for wafer thickness is 0.25 mm. Okay. Apa maksud target value? Berarti dia punya central line. Dia punya central line. Every 15 minutes, 4 wafer are randomly measured. Kalau ikutkan tak okey ni Mana ada dalam production site 15 minit nak buat inspection. Tak berehat lah pekerja kan. Biasa 1 jam 1 jam, 2 jam kita buat. 4 wafers are randomly measured. The data collected is shown in table. Okay. Okay, yang penting kita nak buat lah. Macam mana kita nak buat control chart kan. Sebenarnya data di bawah ni tak perlu diberi. Kita boleh beli table saja. Kalau beri table kita boleh buat. Okay, saya tunjukkan guna Excel.